अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। और जी यहाँ पे व्लॉग का स्टार्ट हो चुका था, तो कुछ शॉपिंग करनी थी और कुछ बच्चों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो जी हम आ गए थे अपनी मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट आला राही पे। मुझे ये इसलिए बहुत पसंद आता है कि इनकी जो सर्विस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप यकीन करें, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं के ना प्रिंस हैं। आप इस रेस्टोरेंट में जाएंगे आला राही में, और इसके काफ़ी ब्रांचेस हैं कराची में। तो मुझे यहाँ जाके ऐसा एहसास होता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसी सर्विस वो पेश कर रहे होते हैं कि आप किसी प्रिंस से कम नहीं है। उसके बाद जी कुनाफा आ गया था, और बहुत मज़े का ये कुनाफा था। इसमें लाइट मीठा था, और कुनाफा ना हर रेस्टोरेंट में अपने अलग तर्ज का है। यहाँ पे इन्होंने लिक्विड थोड़ा कम दिया हुआ था, लेकिन ऊपर जो है वो आइसक्रीम इंक्लूड की हुई थी। तो इस तरीके से इनका ये कुनाफा बड़े मज़े का लग रहा था। और फैमिली डिनर भी होना चाहिए, फैमिली टाइम स्पेंड होता है, आउट गैदरिंग होती है, बच्चों के साथ डिस्कस होता है, कुछ प्लान्स बन रहे होते हैं। तो ये होता है ना कि कभी कभार घर में बंदा जो घर का माहौल होता है उसको खुशगवार करने के लिए बंदा जो है फैमिली बाहर आउट गोइंग भी जाती है। तो हम शॉपिंग करने के बाद हमने जी आला राही में डिनर किया था, और कुछ इसमें ब्रेकफास्ट के भी क्लिप्स हैं, क्योंकि ये मेरे 1.5 दिन का व्लॉग था। और जी आप लोग बताएं सबकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है। और मैं यहाँ पे ना एक बात डिस्कस करूँगी कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना करेक्शन रखें। आप जिस लेवल पे भी हैं, आप हमेशा ये समझें और सोचें कि ना हमने मज़ीद कुछ सीखना है, ठीक है ना। तो हमेशा जो इंसान ये समझ जाता है ना कि बस मैं ही मैं हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ और मैं बहुत अच्छा करूँगा, मुझे तो किसी के समझाने की ज़रूरत ही नहीं है और मैं ही सब कुछ हूँ, तो इस तरीके की जो लोग होते हैं ना फिर वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि इंसान जितना अपनी करेक्शन रखेगा, जितना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है वो लानी चाहिए, क्योंकि इंसान हमेशा कुछ न कुछ सीख रहा होता है। तो हमेशा ये कोशिश किया करें कि अपने आप को यही समझा करें कि अभी ना मैंने दुनिया में बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि जब इंसान सीखता है, भले कहीं से भी आप सीखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात हम उन लोगों से भी हम कोई ना कोई बात पिक कर लेते हैं कि जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता है कि यहाँ से हम कुछ बात जाएंगे, सीखेंगे। तो हमेशा ना अपनी ज़िंदगी में ये रखा करें, करेक्शन इज़ द बेस्ट वे। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए सीखते रहा करें। और दूसरी बात ये है कि हमेशा एक दूसरे को ना सपोर्ट करें। आजकल मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे, चैनल्स पे बहुत ज़्यादा जो है ना दिमाग की, एक मैं कहती हूँ कि खिचड़ी सी पक गई है कि इंसान किसका वीडियो देखे या कि हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाए, हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। आप यकीन जानें कि हम जितने कमेंट सेक्शन में लोग होते हैं, हम एक दूसरे को सब्सक्राइब करना शुरू कर देना, हमारे एक दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। और यहाँ जी चाय भी बनी हुई थी, और मेरी बेटी ने कस्टर्ड फिल्ड डोनट भी बनाए थे, और हमने काफ़ी इंजॉय करके जो है ये खाए थे। ये कस्टर्ड फिल्ड डोनट थे। और बस यही है कि जब हम कमेंट सेक्शन में आते हैं तो आप देखें वहाँ कितने हज़ारों और मेरे तो ख़्याल में अब लाखों की तादाद में कमेंट आते हैं लोगों के। वहीं पे अक्सर अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करें, सब्सक्राइब करना शुरू करें, तो ईज़िली मेरा ये मानना है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो एक दिन में पूरे हो जाएं और हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। तो ये बस ना ये यूट्यूब में एक दिमाग जो है ना वो मैं समझ रही हूँ, और आजकल मैं देख रही हूँ कि दिमाग को ना ये एक उलझाने वाली
والی سی ایک اب بات شروع ہو چکی ہے، ورنہ تو دیکھیں میں اکثر ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں، ہزاروں نہیں اب تو لاکھوں کی تعداد میں کامنٹ سیکشن میں لوگ آ کے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو سبسکرائب کریں، تو نہ ہی ہمیں کوئی ٹرک لگانی پڑے، ہمیں نہ اپنا ذہن الجھن میں رکھنا پڑے۔ اور اب یقین کریں کہ اب بھی ہم لوگوں نے سب نے زیرو سے اگر سفر اسٹارٹ کیا ہے تو آپ یقین جانیے ہمت نہیں ہاریے، حوصلے بلند رکھیں، اور زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ سالوں میں، 6 مہینوں میں، 4 مہینوں میں چینل مونیٹائز ہو جاتے ہیں اور سبسکرائبر بھی بڑھ جاتے ہیں، واچ ٹائم بھی پورا ہو جاتا ہے۔ مشکل ٹاسک ہے، لیکن انسان جو ہے اگر کسی جستجو میں لگ جائے تو یہ مشکل جو ٹاسک ہیں یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ میری تو یہ سب سے ایک میں تو یہ گزارش ہی کرتی ہوں، اور میں سب سے یہ بولتی ہوں اکثر کہ جو لوگ بڑے یوٹیوبرز کے کامنٹ سیکشنز میں آتے ہیں، بڑے یوٹیوبر کے کامنٹ سیکشنز میں آتے ہیں، اگر وہی ہمیں سپورٹ کرنا شروع کر دیں تو دیے سے دیا جلنا شروع ہو جائے گا، ہر گھر میں روشنی ہوگی۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پش کریں، گرو کریں نادیہ حسین کے ساتھ۔ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے مزے کے ولاگ، موٹیویشنل مائنڈ سیٹ باتیں، جس سے آپ کا مائنڈ رہے گا فریش۔ تو جی اپنا خیال رکھیے گا، فیملی ڈنر اسپینڈ کیا کریں، ٹائم اسپینڈ کیا کریں، فیملی ڈنر کا ارینج کیا کریں تاکہ بچے بھی خوش ہوں، ہسبینڈ خوش ہو، تبادلہ خیال ہو، آپ فیوچر کے پلانس بنائیں اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں، ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بچوں کو موٹیویٹ کیا کریں، بڑی سی بڑی بات میں بچوں کا ساتھ دیا کریں، جو اچھی بات ہے اس پہ حوصلہ بڑھایا کریں، اور جو غلط بات ہو تو ایک دم سے ہنگامہ نہ کھڑا کیا کریں، ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کیا کریں۔ اپنے میں نیکسٹ ولاگ میں بچوں پہ مشتمل ایک ولاگ بناؤں گی، جس میں پیرنٹس کو بتاؤں گی کہ اکثر جو بچے ہوتے ہیں نا ہمارے جو گھر میں، کچھ بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، اس کے برعکس ہمارے ہی کچھ جو بچے ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں اتنا تیز نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے حوصلے نہیں گرایا کریں، بلکہ ان کو ایک پیار بھری تھپکی دیا کریں، ان کے حوصلے بڑھایا کریں، ان کو دیکھا کریں کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ کس چیز پہ ہے۔ اگر وہ کسی ہنر میں جانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ ان کو ہنر میں ڈال دیں، کوئی اسکلز لینا چاہتے ہیں آپ اس میں اسکلز میں ڈال دیں، بچوں کی رہنمائی کیا کریں، بچوں کے حوصلے بلند کیا کریں، بچوں کے ساتھ جو ہے نرمیائی سے پیش آیا کریں، تاکہ بچوں کو اپنا فیوچر سیٹ کرنے میں آسانی لگا کرے، دشواری نہیں ہو۔ بچوں کی عزت جب آپ گھر سے خود کریں گے تو لوگ بھی کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔